बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक महाना आमदनी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो 10,000 रुपये से ज्यादा रकम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा आप नेशनल बैंक में NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, आपको 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा, 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसके अलावा जी 5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी चीजें कैलकुलेशन करके इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज नोट कर लें, हमारे घरों में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया पड़ा होता है। तो हमारी कोशिश होती है हम ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करें जहां से हमें कुछ प्रॉफिट मिले, कुछ मुनाफा मिले। तो ऐसे ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड। इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद दोस्तों आप इस अकाउंट में पैसे रखेंगे 10,000 रुपए से ज्यादा, कम से कम 10,000 रुपया। पैसे रखने का मतलब यह है कि आपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, आपके पैसे आपके इस अकाउंट में पड़े रहेंगे। नेशनल बैंक उन्हीं पैसों के साथ कारोबार करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, जिसकी डिटेल इस वीडियो के अंदर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप ये अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको हर महीने के आखिर में प्रॉफिट दिया जाएगा, डिपेंड ऑन के आपके इस अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने ज्यादा पैसे आप इस अकाउंट में रखेंगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट दिया जाएगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसके बाद दोस्तों मैं आपको पहले थोड़ा सा इस अकाउंट के फवायद बता देता हूँ, बेनिफिट्स बता देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इस अकाउंट को ओपन करवाने का तरीकाकार और प्रॉफिट की डिटेल बताऊंगा। पहले हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, इसके बेनिफिट को देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों ये है कि अगर आप नेशनल बैंक में NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, आप इसमें 5 लाख, 10 लाख जितने भी पैसे रखना चाहते हैं आप रखेंगे। कल को आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप किसी भी टाइम अपने इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं, और इसके ऊपर आपको बैंक की जानिब से किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। फर्ज करें अगर आपने 1 लाख रुपया आपने इस अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया, आपने रख दिया, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, आप 20,000 रुपया निकाल लेते हैं अपने इस अकाउंट से, तो नेशनल बैंक कहता है कि आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी और आपके प्रॉफिट के ऊपर भी किसी किस्म का जो है रिडक्शन नहीं लगेगी, प्रॉफिट भी आपको पूरा मिलेगा। इसके बाद दूसरा फायदा यह है कि दोस्तों अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस 50 लाख रुपए तक की कवरेज जो है वो मिलेगी। अल्लाह न करे कल को आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इस तरह की सूरत बन जाती है तो 50 लाख रुपए तक की इलाज की सहूलत भी आपको मुयसर होगी। इसके बाद सबसे अच्छी और खास बात जो मुझे लगी है वो ये है कि ये जो नेशनल बैंक ने अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया है इस्लामिक महाना आमदनी फंड, इसको 2-3 मुफ्ती हैं जिनके नाम आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सूद के बगैर आपको जो है प्रॉफिट दिया जा रहा है नेशनल बैंक की जानिब से। डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी है, मुफ्ती मोहम्मद नवीद आलम है, और इसके बाद मुफ्ती एहसान वकार, ये 3 मुफ्ती हैं जिन्होंने फतवा दिया है कि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट जो है ये इस्लामी तरीके के मुताबिक आपको प्रॉफिट देगा। इसके बाद दोस्तों आखिरी जो फायदा है वो ये है कि जब आप नेशनल बैंक में ये अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको नेशनल बैंक की जानिब से एक कार्ड दिया जाएगा, ATM कार्ड दिया जाएगा, ताकि महीने के आखिर में जो आपका प्रॉफिट है आप उसको ATM के जरिए भी निकलवा सकें। अगर आप नेशनल बैंक को इजाजत दे देते हैं कि जो आपका प्रॉफिट है महीने के आखिर में ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए तो ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने कहा है जी महाना आमदनी जो है आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं नेशनल बैंक से। महाना आमदनी से मुराद है जो आपका मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बनेगा। इसके बाद दोस्तों एक चीज और आप नोट कर लें, बहुत से पाकिस्तानी जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक महाना आमदनी फंड जो है इस अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब तक बात करें तो 31 जुलाई 2022 के मुताबिक 10,399 मिलियन रुपीस जो है इस अकाउंट में इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तानियों ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10,000 रुपए के
انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ 10,000 روپے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ 50,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ جتنا چاہیں آپ میکسیمم اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی پروفٹ کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ اوپر دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جی 13.1% پر انم آپ کو پروفٹ دیا جائے گا سالانہ بیسس کے اوپر۔ تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل 50,000 روپے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا؟ 50,000 13.1% کے حساب سے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی 13.1%۔ تو 50,000 روپے کے انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو پروفٹ ملے گا جی 6,550 روپے کا۔ اسی طریقے کے ساتھ دوستوں اگر 1 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں آپ تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 13.1%۔ تو 1 لاکھ روپے کے انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو 13,100 روپے کا پروفٹ دیا جائے گا۔ اگر ہم اس کو منتھلی بیسس کے اوپر لے کر آئیں کیونکہ یہ 13,100 روپیہ جو ہے یہ آپ کو سالانہ بیسس کے اوپر پروفٹ ملے گا۔ 1 سال کے بعد آپ کے پیسے ہو جائیں گے 1,13,100 روپیہ۔ اگر ہم اس کو منتھلی بیسس کے اوپر پروفٹ کو لے کر آئیں تو یہاں پہ دے سکتے ہیں جی یہ آپ کو پروفٹ ہر مہینے ملے گا 1,091 روپے، یعنی 1 لاکھ روپیہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے 1,091 روپے کا پروفٹ ملے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، یہ جو آپ کو پروفٹ ملے گا یہ سود کے بغیر اسلامی طریقے کے مطابق آپ کو دیا جائے گا۔ یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو نیشنل بینک آف پاکستان کا میوچل فنڈ ہے اس میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں جیسا کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی اسلامک ماہانہ آمدنی فنڈ ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسٹمر نیشنل بینک آف پاکستان میں اسلامک ماہانہ آمدنی فنڈ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا کے اس اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے آپ بینک کو مکمل اختیار دیتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے، آپ بینک کو بتا دیتے ہیں تو آپ اس کو جہاں چاہیں انویسٹ کریں۔ تو جو پھر نیشنل بینک آف پاکستان ان کی جو انویسٹمنٹ ٹیم ہے، جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سونے میں، اسٹاک ایکسچینج میں، پراپرٹی میں، مختلف سیکٹر میں اس کو پیسے کو مطلب انویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے پروفٹ جنریٹ کرتا ہے۔ تو جو پروفٹ نیشنل بینک آف پاکستان کی جو ٹیم ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، مختلف ذرائع سے حاصل کرتا ہے، اس پروفٹ میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی دیا جاتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوستوں آپ نے ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں، یہاں پہ جو میں آپ کو پروفٹ ڈیٹیل بتا رہا ہوں نا کیلکولیشن کر کے، تو یہ حتمی پروفٹ نہیں ہے، اس میں اگر ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے تو پھر آپ کا پروفٹ کم بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو ٹوٹل پروفٹ کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے کہ آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر کتنا پروفٹ ملے گا اور 5 لاکھ روپے کے انویسٹمنٹ کے اوپر کتنا آپ کو پروفٹ ملے گا، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ابھی دوستوں کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انویسٹ ناؤ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا۔ اب یہاں پہ کچھ اس کی مزید تفصیلات آ جائے گی۔ اب دوستوں آپ کے پاس 2 آپشن موجود ہیں، اگر تو آپ ریگولر اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریگولر اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، اگر آپ بیسک اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیسک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں اکاؤنٹ میں ڈیفرنس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ریگولر جو اکاؤنٹ ہے، اگر آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو کم از کم جو آپ انویسٹمنٹ اس میں کریں گے، یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی 1,000 روپے سے آپ اس کو سٹارٹ لے سکتے ہیں کہ ریگولر اکاؤنٹ میں، تو اس میں میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس اکاؤنٹ کا جو نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہی جو پروفٹ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا بیسک اکاؤنٹ ہے اس میں بھی دوستوں یہ چیز ہے کہ آپ 1,000 روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کی میکسیمم لمٹ 1 لاکھ روپے تک ہے۔ یہ جو اکاؤنٹ ہے جو بیسک اکاؤنٹ ہے، یہ زیادہ تر جو سیلری پرسن لوگ ہوتے ہیں نا، جو تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں وہی اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں یہ والا۔ تو یہ اس کی لمٹ جو ہے میکسیمم 1 لاکھ روپے تک ہے، یعنی آپ 1,000 سے 1 لاکھ روپے تک اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، جبکہ جو ریگولر اکاؤنٹ ہے اس میں آپ 1,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ جتنا چاہیں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے مندرجہ ذیل آپ کو کاغذات چاہیے ہوں گے، جیسے کہ شناختی کارڈ کی کاپی ہے، یا پھر شناختی کارڈ کی کاپی آپ کے پاس نہیں ہے تو NICOP کارڈ کی کاپی ہے، یا پھر بزنس پروف۔ اب یہاں پہ بہت سے دوست جو کنفیوز ہو جاتے ہیں، جی ہمارے پاس کوئی بزنس پروف ہی نہیں، کسی کے کرانہ اسٹور کی دکان ہے، کسی بندے کا کوئی بندہ فروٹ کی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس طرح کو کس طرح، تو بھائی یہ آپ ایک کہنے کے بزنس اپنا جو ہے اس کا ایک سرٹیفکیٹ کی صورت میں آپ ایک کہنے کے سرٹیفکیٹ اس کا بنا سکتے ہیں، یعنی آپ کی اگر کرانہ اسٹور کی دکان ہے تو کرانہ اسٹور کی دکان کے ایک سرٹیفکیٹ بنائیں۔
किराना स्टोर की दुकान का एक नाम रखें, सुबहान किराना स्टोर या फलां जो भी है। मेरा नाम बुरहान है, मैं कहता हूँ जी बुरहान किराना स्टोर। इसके ऊपर आप एक सर्टिफिकेट बना लें और इसके नीचे आप इसकी डिटेल मेंशन कर दें, ये आपका बिजनेस प्रूफ होगा। इसके बाद अगर आपका कारोबार रजिस्टर्ड है तो फिर NTN की आपको डिटेल चाहिए होती है, जो आपका कारोबार रजिस्टर्ड है उसकी सारी डिटेल आपको चाहिए होती है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपको चाहिए होता है। जो तनख्वाहदार लोग हैं वो सैलरी स्लिप या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवा सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम से मुराद वो ये सैलरी स्लिप, या फिर अगर आप बिजनेस मैन तो बिजनेस प्रूफ, यानी सोर्स ऑफ फंड आपको बेसिकली बैंक को जमा करवाना होता है। बैंक को आपने ये प्रूफ देना होता है कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। इसके बाद ज़कात सर्टिफिकेट, इसके बाद ये सिग्नेचर कार्ड। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपने अपलोड करनी है ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से आप शुरू करेंगे, डिटेल लिखना शुरू करेंगे और उसके बाद आपके सामने अगले फॉर्म आ जाएगा। आप फॉर्म भर करके ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप पहली मरतबा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने करीबी किसी भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच में जाएं। वहां जाने के बाद आप उनको बताएं जी मैं इस फलां अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। जैसे मैं बता रहा हूं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक महाना आमदनी फंड है, आप उनको बताएं जी मैं इस्लामिक महाना आमदनी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपने ज़हन में रखनी है, ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, नेशनल बैंक की दो तरह की पाकिस्तान में ब्रांचें हैं, एक कन्वेंशनल ब्रांचें हैं, दूसरा इस्लामिक ब्रांचें हैं। तो आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस्लामिक ब्रांच में जाना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये इस्लामिक ब्रांच है या कन्वेंशनल ब्रांच है तो ऊपर आपको लोगो भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा, एतमाद का। जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ब्रांच है उसके ऊपर आपको जो है लिखा हुआ नजर आ जाएगा एतमाद ब्रांच, ठीक है, या इस तरह कुछ भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक। तो समझने कि वो जो है इस्लामिक ब्रांच होगी, ठीक। और जिसके ऊपर सिंपल लिखा होगा ना नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या इस तरह का कुछ टाइप का लिखा होगा, ये मैं को एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये हतमी नहीं है कि ऐसे ही लिखा हुआ आपको नजर आएगा। कुछ ब्रांचों के ऊपर ऐसा होगा, कुछ के ऊपर ऐसा नहीं होगा। तो आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस्लामिक ब्रांच में जाना है। वहां जाने के बाद आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस्लामिक महाना आमदनी फंड अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ आ चुकी हैं। मजीद तफसीलात के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको ओपन करके यहाँ आके तमाम तर तफसीलात खुद भी देख सकते हैं।